आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज मीर तक़ी मीर की एक मशहूर ग़ज़ल है, जो उसमें बहुत अच्छे अशार हैं। उस अशार की आपको तशरीह मैं आपको बताऊँगा। और इससे पहले जो वली मोहम्मद वली की ग़ज़ल की तशरीह मैंने की थी और आपको पसंद आई, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको किसी दूसरे शायर की कोई भी ग़ज़ल की तशरीह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाअल्लाह आपकी फ़रमाइश को ज़रूर पूरा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। मीर तक़ी मीर की ग़ज़ल है जो बहुत मशहूर है। खुदाए सुख़न मीर तक़ी मीर को कहते हैं और उसका पहला शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। तो सबसे पहले इस शेर को आप समझ लीजिए और इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि सबक का खुलासा, सियाक़ व सबाक़ जिसको कहते हैं, अक्सर हमारे पेपर में आता है। तो हमें क्या लिखना है इस सियाक़ व सबाक़ में कि ये अशार या ये शेर, अभी तो मैंने आपको एक ही शेर पढ़ के बताया है, अभी दूसरे और बताऊँगा। तो ये अशार मीर तक़ी मीर की ग़ज़ल से माख़ूज़ हैं। मीर उर्दू के मशहूर शायर हैं। इनकी ग़ज़लें उर्दू अदब में अपना सानी नहीं रखती। मीर ग़ज़ल के शहंशाह और खुदाए सुख़न कहलाते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये इस तरह से इसका सियाक़ व सबाक़ लिख सकते हैं कि ये ग़ज़ल मीर तक़ी मीर की निहायत मशहूर और पुरअसर ग़ज़लों में से एक है। इसमें इश्क को एक ऐसी बीमारी के तौर पर पेश किया गया है जिसका कोई इलाज नहीं। जेल में जो कुछ अशार मैं आपकी बता रहा हूँ तशरीह करके, वो सादा और जामिया तशरीह के तौर पे पेश हैं आपकी खिदमत में। क्या है पहला मिसरा, मतला क्या है? ग़ज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। तो इस ग़ज़ल का मतला क्या है? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। तो इस पहले शेर का जो मतलब है, पहले हम ये देख लें कि इसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं। तो बीमारी दिल है इसमें, बीमारी दिल, तदबीरें और आखिर काम तमाम किया। तो बीमारी दिल का मतलब है दिल की बीमारी, जो ठीक ना हो सके, दिल की बीमारी, बीमारी दिल। तदबीरें, इलाज, बहुत इलाज कराया। काम तमाम, जान ले लेना, ये इनके मतालिब हैं। तो इसका ये मतलब आसानी से आप भी बना लेंगे। तो इस शेर में या इस मतले में मीर तक़ी मीर कहते हैं या शायर कहता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। शायर कहता है या मीर तक़ी मीर कहते हैं कि बीमारी के इलाज की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन किसी दवा से फ़ायदा नहीं हुआ और सारी कोशिशें बेकार रहीं। दूसरा मिसरा है, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। तो ये दिल की बीमारी है, यानी मर्ज़ इश्क है। मर्ज़ इश्क में गिरफ़्तार होने के बाद इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए इश्क का मर्ज़ लाइलाज है और इस मर्ज़ इश्क ने आशिक की जान ही ले ली। इस तरीके से आप इसकी तशरीह करेंगे। दूसरा शेर कौन-सा है? अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद। यानी रात बहुत जागे, सुबह हुई आराम किया। तो इसमें मीर तक़ी मीर कहते हैं कि ए महबूब, हमने जवानी का ज़माना रो रो कर गुज़ारा और बुढ़ापे में दुनिया से रुखसत हो गए। रात हुई तो जाग जाग कर गुज़ारी और सुबह हुई तो नींद आई। यानी जवानी के ज़माने में तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों में गुज़ारे और रात भर जागने से नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी रही। यानी इसमें अहद जवानी, जवानी का ज़माना, पीरी यानी कि बुढ़ापा, ये इसके ख़ास मायने हैं। दूसरी तरह से इस शेर की तशरीह हम इस तरह भी कर सकते हैं कि शायर कहता है कि इसने जवानी में रोते हुए गुज़ारी है और बुढ़ापे में जाकर आँखें बंद कर लीं। यानी मौत आ गई,
یا بے بسی چھا گئی ہے، جیسے کوئی ساری رات جاگتا رہے اور صبح ہوتے ہی سو جائے، مطلب یہ کہ پوری زندگی دکھ اور بے چینی میں گزاری۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ میر تقی میر کی اس غزل کا تیسرا شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ناحق کے معنی ہیں غلط، اور تہمت کے معنی ہیں یہاں الزام کے، اور مختاری کے معنی ہیں با اختیار ہونا، اور ابس کے معنی ہیں جو عین بے سے لکھا ہے، ابس کے معنی ہیں بیکار۔ یہ اس کے معنی ہیں، ہمیں جاننا ضروری یوں ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی سے اس کا مطلب نکل آتا ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہیں۔ اور تشریح سے پہلے سیاق و سباق آپ کو یہی لکھنا ہے کہ یہ شعر میر تقی میر کی مشہور غزل سے ماخوذ ہے۔ میر تقی میر غزل کے شہنشاہ اور خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ اب تشریح کریں گے، تشریح کا آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، تو تشریح میں ہم کس طرح سے لکھیں گے اس کی کہ شاعر کہتا ہے، یا شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یا میر تقی میر خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شاعر اکثر غزل میں شوخیاں کرتے ہیں۔ اس شعر میں خدا سے شوخی کی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں تو خود مختار ہے، نہ با اختیار ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن الزام بندے کے سر ہی آتا ہے۔ تو اس کی دوسری طرح سے ہم تشریح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں، میر تقی میر کہتے ہیں، ہم تو بے بس ہیں اور مجبوروں میں ہم پر یہ الزام لگانا کہ ہم نے خود کچھ کیا ہے غلط ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہاری مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس غزل کا ایک مشہور شعر ہے جو چوتھا شعر کہلایا جائے گا اس غزل کا، تو اس کا شعر ہے: یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جو تو شام کیا۔ سفید و سیاہ کا مطلب ہے سفید اور کالا، یعنی نظام کائنات، یا اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کا جو تو جیسے جیسے، یہ اس کے مشکل معنی ہیں۔ اس کی تشریح سے پہلے سیاق و سباق آپ یہی لکھیں گے کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ میر اردو کے مشہور شاعر ہیں، ان کی غزلیں اردو ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ میر غزل کے شہنشاہ اور خدائے سخن ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو اس کی سیاق و سباق لکھنا ہے۔ پھر آپ تشریح کا ہیڈنگ ڈالیں گے، تو تشریح میں آپ لکھیں گے اس کو کہ شاعر اس شعر میں انسان کی بے بسی کی بات کہہ رہا ہے۔ ان معاملات میں اسے صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ بڑی مشکل سے رات سے صبح کے وقت کا انتظار کرتا رہے اور بڑی پریشانیوں کے بعد صبح سے شام تک کا وقت کاٹتا رہے۔ انسان کی زندگی بڑی مشکلوں اور مصیبتوں میں گزرتی ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، انسان بے بس اور مجبور ہے۔ شاعر نے سفید اور سیاہ کی مناسبت سے رات اور صبح کا ذکر بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یعنی ہم دوسری طریقے سے بھی ایسے تشریح کر سکتے ہیں: ہم تو بے بس اور مجبور ہیں، ہم پر یہ الزام لگانا کہ ہم نے خود کچھ کیا ہے غلط ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہاری مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔